উত্তর কলকাতা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন উত্তর কলকাতার তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাচা, অতীন ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর সহ প্রমুখরা। বিস্তারিত দেখুন। আরে তুমি এইদিকে চলে যাও, হাঁটতে পারো না বাইক, তোমার তো বুম নেই। হ্যাঁ, এবার পথ চলাটা মানে 10 বার আপনি নমিনেশন ফাইল করলেন, এই নিয়ে সেই অনুভূতিটা কিরকম? 10-এর অনুভূতি? আর কোনো অনুভূতি নেই, অনুভূতিহীন। তবে এবার পরিবেশ খুব ভালো হয়েছে, দ্রুততার সঙ্গে হয়েছে, কাজটা খুব ভালো। ইলেকশন কমিশনের কাজকর্ম এই কেন্দ্রে আমার খুব পছন্দ। আর লড়াইটা কিরকম হবে? আমি যখন নির্বাচনে লড়ি তখন আমি দেখি জয়টাকে অর্জুনের পাখির চোখ দেখানো। এবারও তাই দেখছি আর এগোচ্ছি। আর প্রতিবার লক্ষ্য থাকে গতবার যে ভোটে জিতেছি এবার যেন তার থেকে বেশি ভোটে জিতে। সে ব্যাপারে আমি অত দেখা দেখি সময় পাই না, নিজের জয় নিয়ে বেশি এনগেজ থাকি। আমি জানি না, আমার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়েছে। আমি যে বললাম, আমি শুধু নিজেরটা ভাবি পজিটিভ। हिंदी में बोले सुदीप दा, आज हर बार नॉमिनेशन और हर बार जैसे लगता है जीत जो है वो पहले से तय हो जाती है, जनता का इतना आशीर्वाद मिलता है। मेरा हर साल ये लक्ष्य होता है कि मैं पिछले बार जितना वोटों से जीता उसको बाद सबसे पहले आगे ज्यादा वोटों से जीता। पिछले बार मेरा वही हुआ। पिछले बार मैं पिछले 8 चुनाव के से 9 चुनाव में ज्यादा वोटों से जीता। तो 10 बार भी मैं वो चाहता हूँ, कभी एमएलए हो चाहे इस बार दादा, लेकिन आपके सामने जो है वो थोड़ा सा अनुभव, एक मिनट, इस बार जो आपके सामने है वो थोड़ा सा अनुभवी है, प्रदीप भट्टाचार्य। तापस कैसे देखते हैं दादा? मैं जब अपने वोटों में खड़े होते हैं, मैं देखते मैं कैसे जीतूंगा, वो अगले पीछे कौन खड़ा है कि नहीं है उसका ऊपर मैं नजर नहीं देता। भाजपा कोई फैक्टर मान रहा है, भाजपा कोई फैक्टर मान रहा है उत्तर प्रदेश? मैं सबको फैक्टर मानता हूँ, किसी को फैक्टर नहीं मानता। मैं दोनों तरह से एक ही तरह से चलता हूँ।